Gilbert ni crescer. Ashitaweza apite Kisegedi, apite Shikwatai moya. Kisegedi dani Gilbert alete bintu byote vila risigné. Sinon Gilbert tutamubamba, tutamulokota. Kama vile tunapandaka mingi. Papa, c'est lui qui sème, c'est lui qui récolte. Unafuata mzuri. Kama vile tulipandaka mingi, devrait tabama. Nani Gilbert? Kama shukutoke kwa mwanamke. Kama Gilbert kutoka mbingu. Unateswa mwanamke. Unashikia. Unateswa mwanamke. Gilbert ana Mungu, Gilbert ni mpanya. Tutamteka kariba ataivya. Hatuna nayo problem. Nashikia papa, hatuna nayo problem. Probleme shi tuko nalia mwile prime walitupatia haitueneye kufatana na vitu vyetu tulikuwa kanavyo. Tulikuwa na masomo, tulikuwa na hospitali, tulikuwa na makanisa, tulikuwa na mashamba yetu, tulikuwa na vivuko vyetu. Shema alitukuta pa ile fashi. Anapita kukimwaulu asenjo kule kumiinga. Sasa shi tunashangala yetu makuti kunatokea huku. Hatuyaonaka Shema mwenye alitutosha pafashi. Plisi tena Mungu tutosha pafashi. Haba kututosha katana difra tulidobana walitangulia kutufundisha sama nyama. Shi njo venye bulongo. Leo munasema hakuna namuna mtu alombe $20 juu mule ni mpori. Mule mpori papa. Njo mulitoka kale kaloko ulifunda nako masomo na unaisha na unakuwa mkubwa uluku unashimamia watu. Paka mule mpori Mungu. Mushitu sabu premier patron ni cultivateur. Ni mtu ule kunafanya nini? Iko navuka. Sasa Shema njona kuwa na ruhusa ya yeye kuexploiter vitu vya mingi anaweka kuliko mwenye bulongo. Mtu semeleaneko. Na tena shie kama tunafika hapa ni juu ya nini? Tuko nakuya sehemu kuya mbebeni jibu iko natoka huko asema Gilbert alikuya juu ya kubeba rapport ya shie kwenda kutupika masashi. Sasa shi tutafanya vyo che tutakimbia wapi? Mtu kumbuke sheba mama yenu. Shinjo tulizala Shema, shinjo tulibazala, mambo yote hapa. Depuis walitoshaka hatulini. Unasema tulikuwa kule tumanyumba tu hatuwezi kwa sasa. Tulisogelea tule na njoo mule ma lisansi inatoka, ma diplome inatoka. Mpate solution. Kama solution inako, shi tukunarudia kushema. Mutayarishe maserikali 3000 na bana munatutumiaka basharije manani marme yako bien boni sikufoke mtoto ni paka vile ilikukomesha ndio vile niko njoo ile tuko nayo sasa unaenda msikijibu papa manake kuangalia wenzangu biko na lima mimi niko nahangaika miaka na miaka mimi natulia. Mama anasema mimi nakushikia mama mpo bazazi. Mwenye na niomba kusema leo hapa hizi mnakuwa asubuhi. Nikaniambia sasa mtapata jibu mbongo. Hakuna jibu leo. Leo hakuna jibu. Ndio maana mimi nasema muende, murudie ndio mshangaike tena sababu mngangaika kwa. Murudie leo tuko kazi ine nyingine ile itakuya. Zote na mkuyu, tanke tuone namna ya kusumbia na nisipende kupiga vibabi. Mchakulane mwe wenyewe kulinganisha kama mtu moya kama ni watu friends wanafika hapa ndio pale tutasumbia nabo wakati ya kusema na shie tuone namna ya kusumbia sasa wanakuwa na kuona kwa mambo ya mtaka kusimama. Na kama mnasema leo tulipo mama mimi sitaweza kulipa pesa kanilanda nitaikala hapa yuli ya mvula tutalubana na tutapata jibu itasaidia. Mama kama tunasema nyumba kidogo pale mwambia haina madhara moja. Kila mtu eko huyu anapata yake ni senti nyingi tena nimetaka kusema sisema haina hiyo. Unasikia mama? Sasa utulie. Kitu kingine pardon mbele papa. Delegation itaweza kuja. Probleme yetu ya huko kama delegation inakuja ni kupeleka wapi? Mkasa padeda.
Sasa ile ya kutufunga ile ndio tunaanza kurudia kwa Kongo. Unaniona au unioni? Mimi nakuona papa. Kwa mimi natoka kubiro mimi na. Paka vile nione kusala ile roho. Mama, si mimi natoka kubiro mimi nakuja hapa tunazungumza. Kama bana mifundisho ambayo unakuja kureklame. Eske mkubwa wa nchi kuna banafungisisha ule mtu anaenda nje ya sheria. Tunasikilizana. Ule anafanya fujo. Tuko hapa na mapolisi. Walipiga mtu fujo. Me kama mtu anaenda kinyume na ile banamuonesha, sio ule mtu atabamba, banaweka kule. Ule mtu yuko na revendique madro yake, batambambia njani. Bana mama, nasema mama tunaenda na kupatia. Sasa mimi nilifanya 7 jours mkasho. Na mimi natoka mona alama ya kilomita. Mama nilisema kwa huko ndio wanakutumia ba polisi. Walituambia kufanya ndio ile kisha. Sasa kitu mimi niko na niomba. 7 jours. Basi naona ninabeba wakati mimi ya mingi nasema kwa mzazi shamba kutoka franga ile kuja masomo na hatuwezi kuchika mazazi na kutesha mama shamba. Ulongo ni yetu, fazi tunaikala ni yetu. Sasa njoo mimi naniomba ile yote niruhusu na mie kisha na kwa kubakua tukale ile commission tusumulie tuone ni kitu gani tunaweza kuleta sasa wajibu. Kwa sababu kama tumepatie jibu tunasema tushere mkini. Masikilizana. Sasa vile tuko na shere mkini, tunamwambia mrudie kwanza mtupatie wakati ya sisi kuangalia kuna mara nyingine iko. Hapo kama nasema leo mama mtangaika kila kitu. Kile kinetuleta leo hapa tulikuwa siri rendezvous ili tuita ya nini, tulipatana na kusema leo tutaenda kukutana na societe Shemafe mu gouvernement. Mais tunedi retrouver tunaenda au gouvernement, societe Shemafe tena ashende kufanya nini kuichika kie societe Shemafe. Societe Shemafe le responsable c'était Gilbert ndio le barita en personne. Gilbert banaita depuis barita balimwambiaka Gilbert tupatane samedi. Gilbert anasema munyeskizeko mita kwa kuimichika lundi 9h. Mais arrivé leo 9h tu jusqu'à 12h. Gilbert anaanza na ukroshe telefone ya Shibebe tena. Donc binaonekana kama kumkongo ya Gilbert kuku main noire. Ile main noire iko namwambia nini? Paka gouvernement moya iko ne tu diriger chez. Na njoo yenyewe iko namwambia tena Gilbert ke fanya marefi. Kama unafanya refi ya kwenda kichika, chez nous sommes là pour vous protéger. Njoo banafanya tena nguvu bana mprotéger Gilbert. Chez mukwenda sasa tukareklame droit yetu paka wale bali mprotéger Gilbert. Njoo banayua sasa constitution vile inasema menace munaenda mu concession ya Shemafe. Tant que Shemafe c'est un locataire à chaque fois concession, njoo tunareklamaka chaque jour. Na njoo hii munetona hapa iko comme premier point. Deuxième point, tunapikia asante kwa son excellence Moi Kawai. Juu ya nini tunasema asante? Haina sana neturipa hapana. Ni ministre méritant ku province ya Lualaba. Vile eko netupokea salama, eko natoka na mubiro yake eno autorite. Me anakuwa kuituichika sheye bantu beko na nunka shimoko juu ya kusema ni baone yemo. Anaacha kichi kyake kya kabaila kila anakuya mes frères c'est quoi munamuexpliquer anasema ça va comme ça tant que chargé wa indemnisation et délocalisation tutawezi kufuata petit à petit jusqu'à tel point njuu ya tufue nini tu trouver solution ya mambo yenu. Le troisième point hapa barisha kuitu promettre ya kusema peut-être demain ou le lendemain beaucoup solution ya société Shemafe en personne niko nataya toujours Gilbert bamuite tuikale pale ule annonsaka 15 millions de dollars c'était Gilbert Kyungu kafita Gilbert lui-même en personne. Mais arrivé aujourd'hui kama tunasema Kyungu venez maintenant témoigner Kyungu tena jipende tena kwa témoigner vile anaanza kuituambia donc ata anakuwa comme intermédiaire du diable. Gouvernement iko nasema que nous sommes les arbitres. Mais un arbitre corrompu c'est quoi ça? Et refine kalaka na mwisho. Mais kwa vérité ikalake na mwisho. Paka hivi mnatonaka kumedia saa tu kumashimu leo tunasema
Kesho tunasema tunaletaka ni avertissement avant que bibaya bifikisha tuikalake kunjua bibaya. Combien de fois gouvernement yu habitant ba village mukumbike aba bantu ni ba raisonneur. Depuis kwanza kwa dossier 2016 jusqu'à aujourd'hui, tulisha kuchoma nini? Tulisha kualabisha ko nini? Anapashi kuyua ke aba bantu ni ba habitant ba Lualaba beko nalité puisque banayua ile société schéma fait kama iko naifanya. Tous les biens qui est là ni bintu yetu sheye. Ashona asema hata kama iko na fwa Herrera anaenda kubeba batele anakuwa anaangaje. Ni kukosa kwa akili. Shenjo tunapashi kukidirije kile. Me hayu asema kama makuta yetu hayaonekana na pale izina yatumika. Kama makuta yetu hayaonekana na yenye kaje ashaangaje na ashatumika. Kama ne bifwa munkon tutaenda naye munkon. Kameme tuna verture gouvernement iyuwe ibi biko na mprotéger société. Paloyo il protéger population. Rendez-vous, nous disons aux autorités, rendez-vous 2023. Ibi biote beko nafanya. Tulicha kuibayua paka na ile parti na muprotéger aka Gilbert. Tulicha deja kuiua. Ni parti fulani ya mu gouvernement. Ishona sa tuibayue. Tulienda ko dernièrement banetuambia aseme connaissez-vous que dossier yenu au moins au niveau international soit au niveau national. Donc ça montre que le gouvernement provincial ya Lualaba est incapable. Il y a toujours les incompétents, muna ba compétents. Est-ce qu'il y a une autorité atawezi kusema vile vile? Minjo mina zala watoto yangu, menishinde kuibashauria ndiko nebambia aseme mwende hata kwa muyomba yenu emishaurie unaona madossier yenu ini huku muzazi incompétent. Bari tulombaka deja ma liste tuneipeleka. Tufanye sasa confrontation entre ye na sheye. Tubebe kaye ile tulifanya na ye ya commission ya she na ye tunapatana na batemwe kama gouvernement njo ili tulipa makuta. Tuiulize gouvernement kama tulikala mu concession yayo, kama tena gouvernement ili tulipa njoo ya buluma bwa mukumbi aishikie buluma bwa nini bwa Lualaba. Kama alitulipa she atuyayua. Tukunapenda akuye sasa etu determiner bien. Kama ni société Gilbert akuya se miripa déjà na makuta nilimiripa c'était autant devant les autorités. Kama tena anasema ke mimi makuta yenu shikuimiripe mwei nilikaburia gouvernement c'est qui? C'était tel. Citer chaque animal par son nom. Amutaye ule alikaburia makuta aseme nilikaburia fulani. Ule fulani ule na ya aseme ke mweye nilimipa amo autant ilibakia yoi. Gilbert eko nafanya marefi ku gouvernement. Paka kile kibengo cha kwanza cha kusema ke gouvernement iko mumufuko ça continue jusqu'aujourd'hui. Mbele kia kwanza wako tumwache takuuliza. Mimi nasema kia kwanza Mungu amubariki ku ministre. Ule iko natupokelea kusema ba villageois na boni batu. Ma licence ile tulipata ilitoka mu mashamba. Ma diplome ile tulipata ilitoka mu mashamba. Mimi nasema Mungu endelee kumubariki ule ministre ule iko natupokelea hii mashiku. Shita mutaye jina juba shimweke kakono aseme watu wa Mukumbi abatapake mutu ule banatapa ule anakuwa je. Shita mutaya ule ministre Mungu azidi kumuendelesha kumukinga na kumulinda juu iko na susi province ya Lualaba iendelee watu bayenga. Naenda mutaya ni ministre Kawaya. Mungu amubariki. Juu mubili kuna tupokelea. Iko natoka mubiro yake. Iko nakuya kutufata sheba villageois kusema pana ni hivi. Mungu aendelee kubariki na kubariki kizazi chake kiote. Kashi tunamwombea paka vile. Alors problème kwa pele mko naniuliza, niko na sikitiko sana. Depuis balianja kutupromettre, kulikuwa ministre moya ule alikuwa interime ya ministre Deoda. Tulisumuliaka naye bien, bana tupromettre aseme jeudi, tunakuya jeudi, mwile jeudi ile kumba biko nakuya kutonesha asema ba nani ba ODV bali kufuata na mwenjo vile mutakufa. Ministre Mujima Deoda iko na isema mbele ya population, mbele ya batoto ba Lualaba sema munayua historia ya Jekamin na ba ODV. Sasa na shetu tulishetika kufa. Kama tanja kutuma babandi banje kutujione na kutuua, shitu ko tayari. Yeye hata bakiaka milele na yeye atatufuata. Tutenda kusamba kwa baba Mungu.
Tunakuya olia tuite mufaswa mzuri, tusumulie mzuri vile balisema jeudi tutanane tutapatana bien, analeta Kiswahili vya Kibembe. Sasa ile gouvernement provincial ya Deoda hatupendi hata kuishikia mashikio na hatupendi kuiona. Sasa bo biko musubuli habayu aseme Gilbert njiko kachonganisha, anaenda kwabo anabambia hivi, anafika kwetu anatuambia hivi, shi tuko na susia Gilbert aonekane ile societe haina ya baba yake, haina ya mama yake. Akumbuke ile mateso alikuwa nao mukariere kawama, alikuwa krezer kunaingia mkalolo, me ananyang'anya shemeki yake kiti ya bu directeur Shemafi. Yeye ni ndugu yetu, akwe tusumulie vile baba yake Shemafi alimupaka makuta mvile anasemaka balileta 15 mio. Kama tena yeye ndio alikuria ile 15 mio, aache kutuchonganisha na gouvernement. Akuye tu aseme mimi ndio nilikuria, nitauzisha mabie yangu yote nibalipe. Kuliko atuchonganisha na baba yetu, tuanje kwenda kushimama mbele ya baba yetu, tuanje kubakengula. Gouvernement provincial ni baba yetu. Alors tunasema hivi, tunachoka mapromesse. Tunachoka mapromesse, ebeba tokobomisa lobby. Tunachoka mapromesse. Leo kama tunapima kujiretire ni juu baba yetu ministre Kawaya anatupokelea mzuri na anatupokeleaka mzuri. Ndio pale tunajiretire kwa leo, tunajiheshimia na shefu anasema bana muoneshe sura ya umutu, mshimpatishe baba yenu haya. Susi yetu ni Gilbert atoke muile tunjunji tulikwamo, akuye tusumulie, ache kutuchonganisha, afike kule kuleta aseme 15 mio, afike huku kwetu asema 15 mio, afike kuleta anje kufichama. Iko na fichamia nini? Kumbe anayoa kile iko na fichamia aonekane. Bana mchunga anasema anakuwa na rejete mapema. Me hapa tuko na anashikia sema tunatoka hako yanaenda. Shi kama shionekane jeudi. Shi benya tuko naenda kumbeba wapi? Kukileji. Aende akaonesha ile fashi yenyewe alijika makuta yetu, atupatie ni yetu. Shemafi ana baba yake. Shemafi ana nani wa mtu. Shemafi ni societe alikuwa kuchuruza. Shemafi ni locataire wa ba villageois ba kunini. Kama Gilbert ashonekane jeudi na hatupate solution ya makuta yetu, shi tutaenda ende paizini tuikale tuingie mu manyumba. Mimi nashangaa vile Gilbert civil tu moyo hivi anza kutaki na Tshisekedi sasa kumposha yake kwa mkabila kwa mposha yake shikia mbele. Est-ce que mambo mzuri hivi et puis angalia komedia bila mu regretter sana kama ribeba makuta na patia gouvernement ya kabila, si ile mambo tunatuona inaona chichi. Hii ni justice, tunakuwa ni justice nyingine bana kuita kwa sumburi na ba civil vile rebe mkini hapo na katala ndio unaanza kuchambula sana ni Tshisekedi mwenyewe kupa mposha yake. Sawa, tunapochi des jours vile wanasema kama Chicheko mposha yake tunatoka msajili des jours tu hii tunatafuta tuona Chichi vile mposha yake na tusogelea sana kama Gilbert dans des jours aoneshe reclamation yake, tutamfuata tuende kumamba kule kupeleke leta yeye mwenyewe ambaye mashamba ya firme yake tutaenda kumbamba hata kumfuata, tutaenda kumbamba